हेलो फ्रेंड्स, मो तंत्रज्ञ चैनल रे आपण मानकु स्वागत। आज आपण को एभली एक मोहिनी जंत्र बा तंत्र साधना विषय रे कहिबी, जहाँ केबे कौनसी यूट्यूबर आपण मानकु एही साधना विषय कहि नथिबे। यह हेउची एक महाशक्तिशाली गंधर्वी अप्सरा साधना, जो साधना रे आपण माने कौनसी ऑफिसर, कौनसी केस, कौनसी स्त्री, कौनसी पुरुष से मानक आपण अति सहजरे बसीभूत करी निजर कार्य को हासिल करि पारिबे। ध्यान दियंतु जे एही कार्य को कौनसी खराब कार्य रे आपण व्यवहार करिवे नाही। सेति मोर अनुरोध, केवल मनुष्यर मंगल पाई, सेमानकर कल्याण पाई आपण व्यवहार करिवे। एइथिपाई मु आपनकु वीडियो बनै बा तैयारी करी दउछि। एही साधना को मुनि ऋषि माने साधना करी रात्रि समय रे अप्सरा को पाखकु निमंत्रित करी निज काम वासना को मेंटाउथिले एवं राजा महाराजा मानकु सेमानक आयतरे बसीभूत करी रखुथिले। तो एथिरे एक महाशक्तिशाली जंत्र जोड़ा कि मु आपनकु तंत्र शास्त्र रु बा तंत्र पथी रु ही बाहर करी वीडियो बनैछि। तो आसंतु फ्रेंड्स, एथिपाई आपनकु मु कहूछि जे एही साधना को करबा को हेले आपनकु मध्यरात्रि रे करबा को पड़िबो, जहा कि अमावास्या किंबा संक्रांति रो राति 12टा बेले एही साधना को करबा को पड़िबो। एवं सही समय रे आपनक गुरु आपनक पाखरे थिबा दरकार। जदि आपनक गुरु आपन पाखरे नथिबो तो सेते बेले जो विपद आपनक ऊपर पड़िबो तो सेते बेले केही आपनक पछरे पड़िबे नाही। तो एथिपाई आपनकु पूर्व मुहूर्त रे स्नान करबा को पड़िबो। सखाळ जेते बेले सूर्य उदय हेउथिबे सेही समय आपनकु स्नान करी सूर्य देव को जलाभिषेक करिवे एवं बाबा गोरखनाथ गुरु को जलाभिषेक करिवे। तापरे आपण जो गुरु को सांगरे धरिकी जे तंत्र साधना करिवे ताहांको आशीर्वाद नेबे, ताहांको दर्शन करिवे एवं पुनर्बार रात्रि जेते बेले आपण साधना करबा को जिवे सेही संध्या समय रे सूर्य अस्त समय आपण को पुनर्बार आउथरे गाधेबा पई पड़िबो एवं सेही समय गाधेला बेले आपण एही बीज मंत्र को पाटी रे 7 थर उच्चारण करी जलाभिषेक करिवे सूर्यदेव को। एवं आपण को एही साधना पई कौनसी निर्जन पहाड़ स्थान किंबा श्मशान भूमि रे मध्यरात्रि रे आपण करिबी बाबा पड़िबो। तो जेते बेले साधना करिवे आपण को वीडियो रे मु देइछि सही जंत्र रो डाहाण पटे बाबा गोरखनाथଙ୍କ पूजा करिवे एवं बाम पटे काल भैरव किंबा काल दक्षिणेश्वर पूजा करिवे एवं से दिन आपण कौनसी खाद्य खाइबे नहीं, केवल फलमूल खाइकी ही रहिबे। से दिन आपण घरे शयन करिबे नहीं, घरे मध्य रहिबे नहीं, कहीं पारिवारिक समस्या जो आपणकर मन विचलित हो पारे आउ तंत्र साधना रे व्याघात सृष्टि हो पारे। सेतिपई आपण को मध्य घरे विश्राम नेबा को पड़िबो नहीं, केवल ही भूमि उपरे आपण विश्राम नेबा पई चाहिए विश्राम नहीं पारिबे। तो एतिपई आपण को आवश्यक होउछि ब्रह्म अप्सरी पुष्प। तो आपण या को पाइबे केउठु? तो एही ब्रह्म अप्सरी पुष्प आपण कौनसी जंगल किंबा नाल नई कूल किंबा कौन श्मशान स्थान रु यह आपण पाइबे। यह अति सुगंधित पुष्प जहाँ केवल ज्येष्ठ मास ही फुटी थाए एवं सावित्री अमावास्या पूर्व दिन ही फुटी थाए। 7 दिन पर यह पुष्प मौली जाए। तो आपण यह 7 दिन भितर साधना करिवार अछि। तो मुख्य कथा होछि जदि आपण यह रविवार राति मध्य साधना करि परिबे, काहेकि
ରବିବାର ହେଉଛି ରବିଙ୍କର ବାର। ସେହିଦିନ ରାତ୍ରିରେ ଅପ୍ସରା ମାନେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ବା ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ସେମାନେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଉନାହିଁ, ଯାହା ଦେଉଛି ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରୁ। ତ ଆପଣ କେବେ ବି ଏହାକୁ ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରକୁ। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ରଙ୍ଗ ଦିଆହେଇଛି ତାହା ସେହି ରଙ୍ଗକୁ ଆପଣ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେହି ରଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୂମି ଉପରେ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ଯନ୍ତ୍ରର ଆଗ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହୋମବେଦୀ ବା ହୋମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି 121 ଥର ଆପଣ ହୋମରେ ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଭିଷେକ କରି ଆହୁତି ଦେବେ। ତ ଏହି 121 ଥର ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରର ଆହୁତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପ୍ସରା ହିଁ ଦର୍ଶନ ଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବର ଯାଚିବ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ କହିବେ ଯେ, ହେ ମୋହିନୀ ଦେବୀ, ତମେ ମୋ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍ମରଣ କରିବି ସେହି ସମୟରେ ତମେ ମୋ ପାଖରେ ହାଜର ହୋଇ ମୋ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମକୁ ପୂରଣ କରିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା କହିବା ସମୟରେ ବା ଯେତେବେଳେ ଅପ୍ସରା ଦେବୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଆବିର୍ଭାବ ହେବ, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଗନ୍ଧିତ ପୁଷ୍ପ, ସୁଗନ୍ଧିତ ଫଳ ଏସବୁ ଅର୍ପଣ କରିକି ଆପଣ ଏହି ବରକୁ ମାଗିବେ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପ୍ସରା କୌଣସି ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ରୂପରେ କିମ୍ବା ଭୟଙ୍କର ଶୈତାନ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଦେଇପାରେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ରୂପକୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତିକି ସହଜ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେତିକି ସହଜ ନୁହେଁ। ଯେତିକି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ ଯଦି ପୂଜାରେ କୌଣସି ଭୁଲ କରନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସାବଧାନତାର ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବେ। ଆଶା କରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗସାଥି, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଭଳି ଭାବରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାହେଲେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୋ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ତାହା ଅତି ସହଜରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଧାନ କରିଦେବି। ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମନ୍ତ୍ର ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ତା'ର ବିଧି ଦିଆହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିନେଇ